Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina anbiya wa mursalin ma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aitati ti damanda ngombeti ti lehgondu jondu na be Afrika so ainga na ireti Institut de la Réforme Sociale en Centrafrique wala Ma'had Islah al-Ijtima'i bi Jamhuriyat Afrika al-Wusta ay il continue là suna courtier ti Oussein deuxième courtier tongana i li na legacy ay jiko mbeti na yangati arab aita kostongana i continue na kurso laso igititene ingaye use bon si na premier courtier ka itetenando ci si na jigbu ci Nurul Bayan i continue iga imukuru no ci alphabet na français te xape ando tongana mozo susi mo inga alphabet ci français mo unzu yawa ak faramo sia iratene esusia iratene silab ko tongana fanamo silab ak faramo temba mini alphabet so iratene consonne akida et puis ambini so iratene voyelle akida bon a consonne na voyelle so akenye ak alasi ak munamo lege tongana mozu kompeti donc apetite na amu b aza usate moju kompeti ko motengi b awa mete amu b na a aza devant mo moju ko motene ba mais na lege ti jongo arab lo eketilo na a consonne pepe wala a voile pepe donc a voile lo ni la akambena anzoroko wala sin so si mo ba agitu ando timbeti tonso temba lo so du tonso ayo lo fatha tonso jangbeni ayo lo kasra mais là so titanuti a hurufu bi harakatil fatha donc ikiba sinso azagi yando timbetso ibalo iba alif na hamza la azaf si andoni donc tene si aga jandoni lo erulo lo changer cause que alif azo gagner comment ça dit ko alif na commence mon petit écrit tonso et puis a dit ko le a même na milim petit quoi avec donc iba tu tenais isa na yati mot donc ça veut dire aga syllabe voilà il comprend syllabe donc alif fatha aqsa donc aqsa ak ereti ak mosquée ceci ta musulman so na mbegeti Jérusalem so ajifamu irina kenye masjidul aqsa bon da pagana ti Coran so baba kota wanda so watu katinza pa Ibrahim wala Abraham ando akina mbegenka ba fatha ba iba ba fadi muso lola megi afana ikeba forme lo na commence mon beti la ba donc ike na yati kurso ike na ye autant il faut gititene ingani zoni ike mu forme ti ngo alphabet sarangolo na commence ngodum beti et puis na mileti beti et puis na ndangba beti donc unde na tongana i mémoriser ni imunali i comprendre bien parce que cela si akemuna ngutona inga jikongo mbeti aita i comprendre donc iba ti useni ikemu mo ba fatha ba donc ba fatha na tulo ay iro gagné ba donc na milieu mbeti na fin mbeti baytun donc a commencé na alphabet wa ba donc baytun ça veut dire da ta fatha ta donc il va comment former ta na commencé mbeti na fin mbeti et puis na fin mbeti tamrun commencé na ta sa fatha sa donc igaji kolo izigi yangati sa na commence mon beti a écrit le tonso na milieu beti le tonso na ndang beti le tonso sa salajatun
donc frigo wala réfrigérateur. Thalajatun a commencé na tha. Jim fatha ja. Jim na commencé mon beti na mule beti et bien ndang bam beti avec le tonso. Jamalun. Jamalun a commencé na ja. Ha fatha ha. Donc ha te za fatha ndo loga ha. Aga sa ma commencé mon beti le tonso. La mileti beti le tonso na ndang bat beti le tonso. Ha. Hamamatun. Kha fatha kha. Donc ça dit oko kha. Na commencé mon beti avec le tonso na milieu beti et puis ndang bat beti. Kharufun taba. Kharufun a commencé na urufwa masha Allah kha. Donc dal fatha da. Comme fatha gadawa si son andinzo a gadawa a irlo da le que dal encore après. Na commencé mon beti avec le tonso na milieu beti le tonso na ndang bat beti le du tonso le du tonso. Tu comprends? Da'iratun dans cercle. Da'iratun. Zal fatha za. Donc zal plus fatha a gagné aga za. Tu comprends? Na commencé mon beti na milieu beti et na ndamba beti ko du tonso. Zailun. Donc damba. Donc iba ita imu a ereti a ye aqsa baytun tamrun salajatun jamalun hamamatun kharufun da'iratun zailun. So tout ake a alphabet so fadi imu me commencer na fatha B. Donc fadi ja imuni kawa. Alif comme fata gada wa erta changer donc tu connais erta directement tu tongana inga zoni donc il tena alif pepe B so ay oko T sin so zagi oko dawa F J donc il tena jim pepe il tena ja H Kho D Z Ja. Comment ça sert le comment c'est un petit tite na gati écrit petit na ti mot si tu lolo ga kozo a écrit gutonso ja he kho ba tite na dang batin petit a écrit gutonso ta donc na ba na ta na nun tite le ga milim petit a écrit gutonso fa tite na commencer mon petit a écrit gutonso da the donc merci nzapa farso aussi angmana i taso igatene ijikona wa ebitin ancien bâti i sere fort tongana i fanala ni like fatha et commence ajikon tongana yen et puis undina wa farso so angmana i sere yen i sara dicté donc que jiko ereti aye so segi ade so geso et mo fana mo ekignan a alphabet ni Jamalun Da'iratun Aqsa Zailun Thalajatun Tamrun Hammamatun Kharufun Masha Allah. Donc il dit il sert encore à alphabet ni na commencé ngoti beti kho he ta ja
da, sa, za. Iketing minala inshallah na kurso ega na poko aita si aike sivre ige na damana ngombe ti le ngondo jabe Afrika wala ausege sivre i ayo i unda tonga na ala tukana i a exercice si i muna la titonga na i corriger et puis ba konsi aller progresser. Donc ala tukana noti numéro plus 20 10 03 25 92 91.